مرحبا بكم الناس الكل في اسيورور ان بودكاست بريزونتي باغ امي اسيورونس واليوم باش نحكيو على الكياس وعلى الكهرباء وعلى الاسيورونس اوتو مع محمد فقير. عسلامة محمد. مرحبا يا عايشة عسامة. لاباس؟ الحمد لله. Tout va bien. الحمد Vous لله. êtes arrivé en toute sécurité ce الحمد لله matin. en toute sécurité. الحمد لله. اليوم نعرفوا اللي احنا تو في رمضان، نعرفوا اللي هو الكياس يتبدل شويه في رمضان، يوليوا لي زابيتود نتاع العباد هكا مختلفين شويه. انت اليوم لاحظت اللي فما هكا؟ Justement الصباح وانا جاي دايوغ اون ا remarqué العباد بدات الستريس كما تعرف دونك الحشيشة. اي Mais bon, Inch'Allah, on va essayer de gérer, de bien conseiller nos assurés pour poursuivre un comportement bien sain sur la route. exactement. Ouais. Justement, par exemple, انا مازلت كي كسبت كرهبة الحق. مازلت إن شاء الله كي كسبت- مبروك. عايشك ميرسي. هذاك علاش انا خايفه تو في الكياس. معناتها je voudrais j'ai pas encore contracté de contrat d'assurance et en fait on me parle de beaucoup de choses. ساعة نحب نعرف شنو الفرق بين tiers payant ou tout risque معناها. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris الحق. مرة أخرى bon مبروك ساعة الكهرباء. عايشك. On vous offre احنا Mi Assurance un pack F. C'est un pack spécial pour les femmes. Oh Y compris تنجم تلقى فيه la garantie tout risque ou la dommage collision. Ben, contrairement les autres types de contrats, les نسميهم basiques, donc تلقى فيهم juste la responsabilité civile, vol, incendie, les garanties nécessaires, disons, pour se déplacer. Donc c'est ça la différence. داكور. فما هكا دي باك سبيسيو معناتها نحسوا اللي فما فرق معناتها باغ اكزومبل بين النساء والرجال معناتها كي يسوقوا اون سون que les femmes ont besoin de beaucoup plus d'assurance ou pas. هذاك اش حبيت تقول en fait. Et ben, voilà, donc احنا كيما قلت لك عندنا le pack F, il est dédié pour les femmes, pour nos assurés femmes. Et عنده couverture spécifique, donc pratiquement il englobe toutes les garanties pour être bien couverte sur les routes. D'accord. احكي لنا على معناتها les choses que vous proposez chez Ami Assurance en termes de garantie spécifique. نعرفوا اللي par exemple انا كي نطيح بان في الكياس par exemple ماذا بيا شكون يجي il me remorque معناها مش نقعد نلوج على ديباناج الو معناها. Justement, donc les garanties هذوما هما donc le remorquage. Elle est essentielle. خاطر on imagine le jour de l'Aïd الناس مروحة chez leur famille, donc يتيح بان مش باش يلقى حتى حد pour le dépanner, donc نلقاو nos assisteurs لهنا pour nous dépanner. كيف عندنا la garantie bris de glace qui couvre les lunettes arrière, le pare-brise et les vitres latéraux. Donc c'est une garantie spécifique اللي ننصحوا الناس الكل pour les couvrir خاطر on sait jamais معناها الكاس نتاع البلار معناها ça peut arriver à tout moment. وكاو واحد هكا جيتو شهوه وما نجمش يجي يكسر لك رهبتك فما حل معناها. Sinon زاد عندنا la garantie de prise en charge en cas de sinistre. Elle est accompagnée d'un VR, la voiture de remplacement. معناها في البيريود دو ريباراسيون Ami Assurance elle octroie bien sûr كي نتعداو باللي جاراج كونفونسيوني نتاعنا on octroie un véhicule de remplacement. Et justement, ça c'est une super condition معناتها على خاطر انا كي par exemple كرهبتي تتكسر ومن بعد نلقى روحي انا بلاش كرهبه. Est-ce que c'est une voiture du même standing, c'est comment معناها؟ Oui, on essaie dans le ديما selon disponibilité باش نعطيو الكرهبة تكون équivalente في اللي كانت عندك معناها avant sinistre. Donc dans pratiquement la même gamme. Hein. D'accord. Si Mohamed, en quoi معناتها le fait d'avoir une bonne assurance, ça peut nous procurer معناتها un état d'esprit tranquille معناتها. علاش c'est très important d'avoir un contrat d'assurance qui soit vraiment bien adapté. Est-ce que on doit faire un contrat d'assurance à la carte par exemple, c'est possible ça ou pas? Bon, تقول لي علاش on doit être bien couvert خاطر c'est le risque il est partout, il est aléatoire, donc à tout moment معناها on peut pas prévoir وقتاش باش يصير الحادث ولا. Donc لهنا de préférence يلزمنا معناها احنا en tant qu'assureur notre rôle c'est de conseiller nos assurés ونعطيهم les garanties spécifiques اللي معناها pour être bien couvert.
Voilà. Par exemple, شخص par exemple توا نحكيو على رمضان نعرفوا اللي الكيس يتعبى aux heures de pointe etc. معناتها qu'est-ce que vous conseillerez معناتها à un client اللي هو يعمل برشا كيس يدور برشا par exemple je sais pas un commercial ولا حاجة معناها اللي il a besoin de sa voiture معناتها pour se déplacer حسب رايك qu'est-ce qu'il doit prendre en compte dans son contrat d'assurance? Bien, احنا عندنا certains de nos assurés, on les invite chez un centre technique de contrôle. On est juste pour contrôler l'état de son véhicule. تفقد الزيت تفقد les freins il fait l'entretien donc on invite nos assurés à le faire كيف éviter les heures de pointe خاطر نعرفوا في رمضان وفي الايامات الاخرى نتاع رمضان بلوتو والعيد دونك الناس الكل تخرج فرد وقت et ils rentrent مع بعضهم donc on essaye de choisir le bon moment pour se déplacer ما نخرجوش زاد كيف en état de fatigue ولا sommeil زاد كيف نسهروا تعرف ليله العيد العباد تسهر دونك يقوموا الصباح باش se déplacer donc لهنا c'est un on déconseille ça وفي الاخر دونك l'objectif هو الناس الكل نخلطوا chez nos familles dans de bonnes conditions. سي محمد نعرفوا زاده في تونس عندنا مشكله اللي هي التليفون برشا عباد تستعمل تليفون اما افيك امي اسيورونس يظهر لي نجموا نستعملوه في حاجه معناتها تصلح معناها صحيح نستعملوه با اون كوندويزون مي نستعملوه لا قدر الله في صوره حادث نجموا السمارت فون نتاعنا دونك نصوروا تو ديبي معناها نعملوا اون تيلي ديكلاراسيون معناتها ديجيتاليزاسيون دو بروسيسوس فوالا نجموا on déclare le sinistre par notre smartphone aussi زاد ماذا بينا نصوروا لو ليو دو سينيستر نصوروا لي سيركونستانس هذوما حاجات يعاونونا من بعد في الديبارتمون تكنيك سينيستر باش نجموا نحدوا المسؤوليات نتاع الحادث ونقيموا الاضرار ونمدوهم للخبير بيان سور. يعطيك الصحة سي محمد. Merci beaucoup à tous. Nous on se retrouve في بودكاست أسيورور أخرى. À bientôt.